Tambal sa kapingaw ang mga sunata. Love Radio. Yeah, verse 1 LC Beats. Yeah, wala nilain para mahatagan ako. Basta Pilipino, makamasag, makatao. Sukan-sukan sa una o gantod karon. Wala nilaing numero 1 tambayanang istasyon. Sa kadaghanan sa higalag tambayanan. Maoy kaduyog sa usaheng kahilayan. Katimbayayong sa tanan nga katikaran. Sa tanan nga matang sa sektor sa katilingban. Panimalay nga naglanug-lanug, diba? Gikan pas butag sayo hatod sa pagsaut sa isa. Kaadlaw nga nahimong rason para maipasabot ako nga kadugayang lami aso na taang ako ang ginapaminawan sa istasyon ng nagkadugay, nagkalamay. Sulod sa 23 katuig sa syudad nagpalahi. Ubay-ubay pa nga sunata ang ato ang saluan. Numero 1 istasyon na Love Radio sa Butuan. Tambal sa kapingaw ang mga sunata sa Love Radio. Maminaw na ta o bisan kila ay diri lang ta magtambay sa Love Radio. Diri ikaw hayag sa mga gilaay, sa mga tigpaminaw, taas-taas ug nila hutay pa. Abot sa tuig ika-23 anibersaryo sa istasyon nga pinakadabis ug pinaka numero 1 sa tanan. Bisan naa sa trabaho pwede nimo tambayan, bisan na sa opisina, mabalay man o karsada. Si Manong gapaminaw pag bisan nga gapamasada. Mga sunata nga mapaminaw, hindi lang jud ko kay makatagbaw. Tanang problema do kung maminaw makasayaw. Si nanay nga magun-anon abot nung ganang katawa ha. Tambal sa kamingaw ang sunata, dili ko malipay kung mahimo nga wala ka pinaagi sa istasyon. Madungog ta adlaw-adlaw Love Radio, diri lang yun permi kung maminaw. Tambal sa kamingaw ang mga sunata sa Love Radio. Maminaw na ta o bisan kila ay diri lang ta magtambay sa Love Radio. Sa tibo o syudad nagapalipay kung sa inyo. Bisan asa nga lugar pwede gidi mo madungog. Makamasang musika sa ingon aning kakusog. Sukad kiningan ni barog istasyon nga nagauna. Sa tanang gipaminaw ko dire ko nahilo na. Pamaagi sa istasyon madungog ta adlaw-adlaw Love Radio. Diri lang yun pirmi ko maminaw. Tambal sa kapingaw ang mga sunata sa Love Radio. Maminaw na ta o bisan kila